আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস লেডি ফেসবুক পেজে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ একটি গানও শোনাবো ভাবছি আপনাদেরকে। ভিডিও দেখার সাথে সাথে গানটা উপভোগ করবেন। প্লিজ আমাকে ফিডব্যাক জানাবেন যে কেমন লাগছে। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरे गलियां छोड़ के। कंची रे कंची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा मुझे छोड़ के। ओ कंची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा मुझे छोड़ के।